अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के PhD उर्दू एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं और इस क्वेश्चन पेपर में हम आपके सामने सटीक आंसर बोलने की कोशिश करेंगे। आप अपना मैच कर लीजिएगा और आप देख पाएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तनकीद किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है किताब का पेश लफ्ज़, उसके बाद बी में है किताब का खाका, सी में है किताब की आराइश, डी में है किताब मुकम्मल हो जाने के बाद किसी और जुज़ का इजाफा। यानी ततिम्मा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किताब मुकम्मल हो जाने के बाद किसी और जुज़ का इजाफा, उसको हम ततिम्मा कहते हैं। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तबयीज़ क्या है? तबयीज़ यहाँ पर दिया है ऑप्शन 2 में। ये है, इसमें है कि मुसव्वदा तैयार करना, मुसव्वदे का प्रूफ पढ़ना, या फिर मुसव्वदे को साफ करके नकल करना, या मुसव्वदे की नकल तैयार करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुसव्वदे को साफ करके नकल करना, ये तबयीज़ कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो देखते हैं हम। लिखा है 3 नंबर में कि मखतूता किसे कहते हैं? मखतूता किसे कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन में लिखा है कलमी व गैर मतबूआ नुस्खा, इसी तरह से मुसन्निफ का ख़त, सी में है छपा हुआ नुस्खा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कलमी व गैर मतबूआ नुस्खा को हम मखतूता कहते हैं। ऑप्शन 3 का ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाक़िसुल अव्वल का मतलब है। नाक़िसुल अव्वल का मतलब क्या है? पहले ऑप्शन देखिए कि वो किताब जिसके हुरूफ मिटे हुए हों, वो किताब जिसके शुरू के औराक न हो, सी में है वो किताब जिसके आखिर के औराक न हो, वो किताब जो पूरी तरह नाक़िस हो। नाक़िसुल अव्वल, अव्वल कहते हैं इब्तिदा को, शुरुआत को, नाक़िस कहते हैं अधूरे को। तो यहाँ देखिए कि इसका मतलब है कि जिसके शुरू के औराक न हो उसको हम क्या कहते हैं? नाक़िसुल अव्वल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी किताब के मतन के बाद दिया जाने वाला इजाफी हिस्सा क्या कहलाता है? मतन के बाद दिया जाने वाला इजाफी हिस्सा क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन में है इशारिया, बी में है ज़मीमा, सी में है तौक़ीफ़, डी में है तनशीद। वैसे इस पर हमने खुद अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, इस्तिलाहात के नाम से ही है। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज़मीमा कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि कदीम ज़माने में मखतूतात में सफ़ा नंबर डालने के बजाय दाएं हाथ के सफ़े के नीचे बाएं कोने में अगले सफ़ा के इब्तिदा के 1-2 अल्फाज लिख दिए जाते थे। यानी अगले सफ़ा जैसे हम पेज पलटेंगे तो वहाँ के जो अल्फाज शुरू में लिखेंगे उसी को हम पेज पलटने वाले सफ़े पर पहले ही लिख देते थे। तो अब यहाँ दिया है कि उन्हें, और डॉट डॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें तर्क कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में कि तहकीक का वो हिस्सा जिसे मुसन्निफ ने खारिज कर दिया हो क्या कहा जाता है? तहकीक का यानी तख्लीक का वो हिस्सा, क्रिएशन का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसको मुसन्निफ ने रिजेक्ट कर दिया हो, मिटा दिया, हटा दिया, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम इख्तिलाफ नसख भी नहीं कहेंगे, नस्ख भी, मखलूत भी नहीं कहेंगे, मनसूख कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए लिखा है मखतूते के आखिर का में कातिब की इख्तितामिया इबारत, यानी जहाँ पर वो ख़त्म कर रहा है, जिसमें उसका नाम, मुसन्निफ का नाम
وہ سن تصنیف و کتابت وغیرہ درج کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ترقیمہ کہتے ہیں۔ آپشن اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 9 ہے، اس کو بھی دھیان سے دیکھیے، لکھا ہے تنقید متن ایک ایسا عمل ہے جس میں آپشن اے کسی شاعر یا ادیب کی زندگی کے تمام واقعات سن اور تاریخ کے لحاظ سے درج کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ تنقید متن ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ آپشن بی میں ہے متن پر تبصرہ کیا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ آپشن سی میں ہے مختلف متون میں سے مناسب ترین متن کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تنقید متن کا مطلب، بلکہ ڈی ہے اور جو صحیح ہے۔ متن کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے، اس کو ہم تنقید متن کہتے ہیں۔ اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، انتخاب بھی، کئی نسخوں سے ملانا بھی ہوتا ہے، واقعات اور سن دیکھنے بھی ہوتے ہیں، تو آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہے 9 کا۔ اسی طرح سے 10 نمبر کوشچن دیکھیے، لکھا ہے اساسی نسخہ کسے کہا جاتا ہے؟ اساسی یعنی بیسک نسخہ کس کو کہتے ہیں ہم؟ آپشن اے مصنف کی زندگی میں تیار ہونے والا پہلا نسخہ یعنی فرسٹ ایڈیشن، جو اس کی زندگی میں اس کے یعنی زندگی یعنی زندہ جب تھے اسی وقت جو کتاب تیار ہوئی تھی وہی۔ آپشن بی میں ہے کہ مصنف کی زندگی میں تیار ہونے والا آخری نسخہ، پہلا ایڈیشن نہیں، کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ایڈیشن، یا پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ نسخہ جو 2 یا 3 نسخوں سے ملا کر تیار کیا گیا ہو اس کو اساسی نسخہ کہیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ نسخہ جس کی بنیاد پر متن کی تدوین کی جائے، کہہ رہے ہیں یہ اساسی نسخہ، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے 11 نمبر کوشچن دیکھ لیجئے، لکھا ہے مندرجہ ذیل میں سے تحقیق کا مقصد کیا ہے؟ تحقیق کا ایم کیا ہے؟ آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کو آخر کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپشن اے غیر موجود حقائق کی دریافت، آپشن بی میں ہے موجود حقائق کا دوبارہ جائزہ، تو بالکل دوبارہ بھی جائزہ ہم لے سکتے ہیں، آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو آپشن سی اس کا کریکٹ ہو جائے گا، اے اور بی دونوں صحیح ہیں۔ اسی طرح سے بڑھیے 12 نمبر کوشچن دیکھیے، لکھا ہے تصحیف کیا ہے؟ یہ ایک ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے، دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ جس متن میں کسی نے دانستہ کوئی تبدیلی کی ہو، جس متن میں مصنف نے تبدیلی کی ہو، مصنف نے اگر تبدیلی کی ہو تو وہ تصحیف نہیں کہلاتی ہیں، وہ ترمیم ہے۔ اسی طرح سے سی ہے جس متن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، جس متن میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ بھی غلط ہے، مذہبی صحیفوں کی تدوین، یہ نہیں۔ آپشن اے کریکٹ ہے جس متن میں کسی نے دانستہ کوئی تبدیلی کی ہو مصنف کی اجازت کے بغیر، وہی تصحیف ہے، تحریف ہے۔ تو 12 کا اے نمبر صحیح ہے۔ اس کے بعد 13 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں، الحاقی کلام کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کسی شاعر کے کلام میں دوسرے کا کلام شامل ہو جانا، یعنی کسی شاعر کے کلام میں غلطیوں کا در آنا، کلام میں کچھ حصہ چھوٹ جانا، کلام میں اصلاح۔ تو آپشن اے کریکٹ ہے، کسی شاعر کے کلام میں دوسرے کا کلام شامل ہو جانا، یہ الحاقی کلام ہے۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 14 کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ کتب مشتری کا سن تصنیف کیا ہے؟ یعنی یہ کب پبلش کی گئی، کب اس کو شائع کیا گیا ہے؟ تو اس کا آپشن بی کریکٹ ہے، 1018 ہجری یعنی 1609 عیسوی میں یہ کتاب شائع ہوئی، یہ تصنیف کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 15 ہے، لکھا ہے کہ کس کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا نثری ڈرامہ علی بابا 40 چور ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مسعود حسن رضوی ادیب کے مطابق۔ اگلا کوشچن ہے 16 نمبر کے نسخہ حمیدیہ دیوان غالب کی تدوین کس نے کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، امتیاز علی خان عرشی نے تدوین کی ہے۔ 17 نمبر کوشچن ہے، ذکر میر کے مطابق
میر کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپشن سی ہے محمد تقی ان کا اصل نام ہے۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 18 ہے دریائے لطافت کے مرتب کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مولوی عبدالحق دہلوی دریائے لطافت کے مرتب کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 19 ہے کہ اردو ڈرامہ اور اسٹیج کس کا تخلیقی کارنامہ ہے؟ کس کا یہ تحقیقی اور تخلیقی کارنامہ ہے؟ تو مسعود حسن رضوی ادیب کا تحقیقی کارنامہ اردو ڈرامہ اور اسٹیج ہے۔ عام طور پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اردو ڈرامے پر اور مرثیے پر مسعود حسن رضوی ادیب نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 20 ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب قاضی عبدالودود کی نہیں ہے؟ تو قاضی عبدالودود کی کتاب تذکرہ ماہ و سال نہیں ہے، یہ مالک رام کی کتاب ہے، جبکہ اشتر و سوزن اور عیارستان یہ مولوی عبدالحق عبدالودود کی ہے۔ تو ان دونوں کتابوں میں خصوصاً انہوں نے جو تبصرے کیے ہیں وہ ہیں تذکرہ شعراء، ان کی ہی کتاب ہے۔ تو آپشن اے کریکٹ آنسر ہوا کیونکہ یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ عبدالودود کی نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 21 ہے کس محقق نے ثابت کیا کہ معراج العاشقین بندہ نواز گیسو دراز کی نہیں بلکہ مخدوم شاہ حسینی کی تصنیف ہے؟ تو اس سلسلے میں آپشن اے کریکٹ ہے کہ حفیظ قتیل نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ بندہ گیسو دراز کی یہ تصنیف نہیں ہے بلکہ مخدوم شاہ حسینی کی یہ تصنیف ہے جو معراج العاشقین کے نام سے مشہور ہے۔ اردو تحقیق کا معلم اول کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ آپشن بی کریکٹ ہے، حافظ محمود شیرانی کو اردو تحقیق کا معلم اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوشچن ہے اگلا کہ کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ کے مدون مندرجہ ذیل میں سے کون ہے، یعنی تدوین کرنے والے کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے محی الدین قادری زور نے سلطان محمد قلی قطب شاہ کی کتاب کی تدوین کی ہے۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 24 ہے شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ کس نام سے کیا ہے؟ آپشن ڈی کریکٹ ہے، باغ اردو کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح سے 25 نمبر کوشچن ہے MLA اسٹائل شیٹ سب سے پہلے کس نے تیار کیا تھا اور پبلیکیشن آف ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن کے رسالے میں شائع کیا تھا؟ یہ سلسلے میں ہم بھی کنفرم نہیں ہیں اور ہم کمنٹ میں اس سلسلے میں آنسر آپ کو بتا دیں گے، کمنٹ چیک کر لیجئے گا، ہم تحقیق کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ چلیے کوشچن نمبر 26 دیکھیں گے کیونکہ یہ سیکشن 2 یہاں سے شروع ہے، سبجیکٹ کنسرنڈ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ نے جو سبجیکٹ لیا اردو تو اسی سے ہے ریلیٹڈ، کیونکہ ابھی تک ہم ٹیچنگ میتھڈولوجی ریسرچ میتھڈولوجی کو ہی سالو کر رہے تھے۔ کوشچن نمبر 26 ہے کہ مندرجہ ذیل میں کہ شاعر نے در شرح شعر گویت کے زیر عنوان اچھی شاعری کے گل بتائے ہیں تو ملا وجیہی نے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ کوشچن ہے آگے 27 نمبر میں کہ شعر کے شعراء کے سن پیدائش کے اعتبار سے مندرجہ ذیل میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ تو ترتیب تو آپشن اے صحیح ہے کیونکہ یعنی حاتم جس کا پورا نام ہے شیخ ظہور الدین حاتم، ان کی پیدائش 1699 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا نام ہم بتا رہے ہیں مرزا سودا 1700 دیکھ رہے ہیں 1706، بعض روایات کے مطابق 1708، تو ان کے بعد ترتیب میں یہی آتے ہیں پیدائش میں۔ اس کے بعد ہے خواجہ میر درد جن کی پیدائش ہوئی ہے 1720 عیسوی میں، 1720 میں، تو یہ تیسرے نمبر میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے بچ جاتے ہیں میر محمد تقی میر، یہ 1723 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو جو ترتیب آپ کو ہم نے بتائی وہ ترتیب سے آپ یاد رکھیے گا، آپشن اے اس کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 28 ہے
इसमें भी पूछा जा रहा है कि किताब नौरस की तसनीफ किसकी है। किताब नौरस की तसनीफ ये अली आदिल शाह सानी की तसनीफ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है, मुंदरजा झैल शेर किसका है। किसका है तो शेर पहले देखिए, ये हसरत रह गई क्या क्या मज़े से जिंदगी करते, अगर होता चमन अपना गुल अपना बागबा अपना। तो ये शेर मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहिमहुल्लाह का है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है हिजो कहते वक्त वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं। एहतशाम हुसैन ने किस शायर के बारे में ये बात लिखी है। किस शायर के बारे में तो सौदा के बारे में उन्होंने ये बात लिखी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है कि नजमुन निसा का किरदार किस मसनवी में मिलता है तो सहरुल बयान में नजमुन निसा का किरदार मिलता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 31 का सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 है, करबल कथा के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो फजल अली फजली करबल कथा के मुसन्निफ हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब सवाल नंबर 33 है, रेख्ती का मूजिद किसे तस्लीम किया जाता है। कौन रेख्ती को इजाद करने वाले हैं तो सही जवाब है ऑप्शन डी, हाशमी बेजापुरी रेख्ती का मूजिद करार पाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 है, मसनवी अली नामा किसकी तसनीफ है। अली नामा किताब है जो किसकी तसनीफ है, नुसरती की तसनीफ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 है कि मुसर्रत से बसीरत तक के मुसन्निफ कौन है। मुसर्रत से बसीरत तक के मुसन्निफ आले अहमद सुरूर हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 है कि नसीर और खदीजा किसका अफसाना है तो इसका सही जवाब है राशिदुल खैरी का अफसाना है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है, मुंदरजा झैल में किसे अवध के बादशाह गाजिउद्दीन हैदर ने नाराज होकर लखनऊ बदर कर दिया था, यानी शहर से उसको निकाल दिया था, वो रजब अली बैग सुरूर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, तज़किरा रेख्ता गवैया के मुसन्निफ कौन थे। इसका सही जवाब है फतह अली गुरदेजी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 है कि मामा अजमत का किरदार किस नॉवेल में मिलता है। मामा अजमत का किरदार मरातुल उरूस में मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40 है, नॉवेल गोदान में गोबर की बीवी का क्या नाम था। गोबर की बीवी का नाम पूछ रहा है तो उसका नाम तो जुनिया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 41 है, मशरकी शहरियात और उर्दू तनकीद की रवायत किसकी तसनीफ है तो ये अबुल कलाम कासमी साहब की तसनीफ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 है, बुरी औरत की कथा किसकी खुदनविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है तो ये किश्वर नाहिद का। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से 43 है कि सलीबे मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमुआ है। सलीबे मेरे दरीचे में तो ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है, सलीबे मेरे दरीचे में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, लिखा सी पार ए दिल किसके इंशाइयों का मजमुआ है तो सी पार ए दिल ये ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइयों का मजमुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 है, किस उर्दू शायर किस उर्दू अखबार के मुदीर को अंग्रेज़ों ने बाग़ियाना ख्यालात पेश करने के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा दी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलवी मोहम्मद बाक़िर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, मुंदरजा झैल शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। शेर देखिए, गज़ब आँखें सितम अबरू अजब मुँह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मजाज मुरसल का ये शेर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुंदरजा झैल शेर में
किस लफ्ज़ से इहाम किया गया है। शेर है असल में यहाँ पर, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर आएगा यहाँ पे। और ये इसके ज़रिए से इहाम किया गया, इस लफ्ज़ के ज़रिए से। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि सलाम बिन रज़ाक को उनके किस अफसानवी मजमूए पर साहित्य अकादमी इनाम दिया गया था। तो अब देखिए इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 48 का, कि सलाम बिन रज़ाक को 2004 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए उन्हें एवार्ड दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन अगला दिया हुआ है 49 नंबर में। क्वेश्चन यही है कि लिखा है, किस नक्काद ने इस ख्याल को गलत बताया और गलत कहा है कि उर्दू लश्करी ज़ुबान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कमाल अहमद सिद्दीकी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 है, धूप की दस्तक किसका ड्रामा है। धूप की दस्तक ये शमीम हनफी का ड्रामा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू है, हिस्सा 2 डिस्क्रिप्टिव है। 4 सवालात के जवाब लिखने को कहा गया है। नंबर 1 में है, तहक़ीक़ व तनक़ीद एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें कि आप बताइए लाजिम व मलज़ूम है तो किसके लिए। इस ख़याल की रोशनी में तहक़ीक़ व तनक़ीद के बाहमी ताल्लुक़ पर रोशनी डालिए। बस इस एक जुमले की रोशनी में। अब अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। मकाले की तस्वीद के दौरान किन उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप मकाले की तस्वीद कर रहे हैं, उसका मसवदा तैयार कर रहे हैं, तो किन बातों का ख्याल रखना, किन उमूर का ख्याल रखना है। सब्जेक्टिव कंसर्न देखिए तो लिखा है नंबर 3 में कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने के आगाज़ के मुहर्रिकात पर रोशनी डालिए। बस आगाज़ के मुहर्रिकात पर। इसी तरह से क्वेश्चन है अगला कि उसलूबियाती तनकीद से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार करना है। चलिए, उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।